kok Tripura nai tong nai khapang ni jo to ta khtai buhuk chono pulyano kha kaham tai hamjangma yaphari sengo tilini kaisa nangkukmani koglam panda o koglam panda bisio waisano sebmano obro sebai sukrobai sanani norok जों जरानि कक बान्दा हनै तुइ फाइमानि बिसिंतिनो अ जरानि कक जराव ता मुङै तong आबनो तैनै जों सिनानि बो नांगो सिउ सिताइ तुमुङो जों सिनि अबाहाय जरा बै बाक्सा ओङै तong मनि न सिया हंका कलाय जों थिनांगो मारखेनि केबे मुं कलायने अ केबे मुं बाके कलायने आबो जों तिनि सिलायने अ कगलामनि बिसिंतिनो कक उखा जों खारसि मताइ हेकाबा चिब्रै मताइ चोदो देवता लाई तंलायो आबो फाइ तंगो 17 तारिख जुलाइ 2021 2021 ni hinggakai 17 tarik Julai ni simi sengnai hati barsaromoi bisi brum brum khulumjagai phaimani matai relai phaimani palayai phaimani o je matai abodo ter ni manlia tamni himba abo sini agi ni lai bumaro rogini ke obo kaisa teria obo kaisa matai rejagmani se matai khulum mani bisini panda soi soi ke kok tumuno cholo debtani kok sana thangka hangke o kok barabai sana thangka hangke bharat haktorni लाइबुमानो जे तैलाय फाइमानि बसंनो रुतुगै नाय फाइके सिनि त्रिपुराव काइसना दंसिओ त्रिपुरा नि जे सिरसितिनि लाइबुमानि कथां दाग दाग जे नुकजागै तंमानि आबंका चिनि चौदो देवता चिब्रै मताइ खारसि मताइ जेसबान हलाइसिनि फाइदि अबनो तै तिनि सुक्रबि साइमालायनो मेन कक उनखा तिनि साइमाना नोंखा गंमा बरक बिसि ब्रुम ब्रुम नो चौदो देवता मताइ चिब्रै मताइ उनखा हंकेनो कक सालायो खारसि तामनो होन चिब्रै मताइ ताङै तामुं तिनि खेसं कटाल खाइ कक तबखा जे मताइ चौदो ता मताइ तंमानि tangi bokra koso ong tangi bini besakrai abuni otor tini seng nalainai obuni kok phirok mungno nanani bagino ang tini khoroksa omahai borok no mankha je sini Tripura hasteni laibuma no porimano karei rasmala no naikolma karei seri naimani karei bo haino bini je soi soi matai bargui tongnai khabai khubai tui tongnai sini Triloson ni thimi jehetu kharsi matai sangmani bagai jeng phaisok paika sini akra borom gonang Chitto Deborma bo Tripura ni laibuma notei nyai sernai te hoda hamkrai samung tangi tongnai hini sinijak norjotno siru pulyano lamsogo tini kharsi matai nyai tui nyai swngnani bagui nongma phaika nono ojora roma bagai belaike hamjak maya pharo belaike hambai angbo norno lamsogi khulumka आव हाइके ओ जरावो दाग माने बासाजाक जे सोंमुं कथर कथर जे आसक बिसि बिसि तै फाइमानि मताइ सिमिन रलाइ तंग सिफिया मताइ रलाइ तंग माने सुरनो जरा जरावो खावि बर जागो केरं राजा र खनैनाय केबो खुलुमना मसंग मा खुलुमैया आनि मताइ जागजाक तंगैबा आं पुन मातानैया आमा हिंलाइ तंलाइखा ओ जरावो पुइला साइ खनरगा जे खारसि मताइ चरो देवता मताइ ताङै पिरिं पर इंलाइ तंलाइखा बिनि मुं सय तामो आबसे पुइला मा साग्रा सिनाय नि खोक तैता belai hambai nai tongnai joto lukurokno tiprahani tiprasa besarokno jotono paiplaya khulumung tai hamjak maya pharai tabo ani beskango social media rok kok Tripurani bukhak tai phaisa koijak borokno bo paiplaya hambai yasagai ang je sima joratei joto bai kisa share khlailainai khana lainai henke puila hangkai chodo devtani joto asol kogya phangna sina hangkai jeng Triloson Maharaj ni amalo se kifil ma thanglai granai background haingi thanai abo kothuk thangnani sekang angkai sengramani bono choro devta hni nongo kharsi hni nongo matai ba nungjagi phano dasuk na soi soi bumungni ni saimangni mote abo sawinai senglai hamata abo actually abo khaisini bongshoni matai hinjago henke bongshoni matai mane chibri matai kintu u chibri matai yo salsa si bosi bring matai ingu si bring matai ni soi matai ingmani din hingke salsa abo hingke ashar mas ni shuklo pokho ni ostomi tithibo ungu bisio waisa kintu abono tam khlaike u horsini salsini sini culture jehetu horsini salsini sini culture nang idea asai furu sing jogolo khoksini lu hingke banai buma horsini salsini ke bokroksu seraino bo horsini salsini ke hakaru erpore seraino hakar mani pore omthaibo kago adino sati sogna kaisini sogoi je sati kaham প্রত্যেক জাতিও bini bumung kaisini narak jago o kaisini narak thanino je sati kaham sengei kolokuk tongnai doi theiakai tongnai
asatini je bumung rejak tongmani asati ya phango abumung no naragi farjago abokha asai furuni horsini salsini ni culture abuno karei jeng bisi puila buisotai sena arobo horsini salsini ha hinke abuni pore jeng goriabo horsini salsini no hinke jeng buisobai senabo horsini salsini akasaran goria phayo hinke abono karibo jeng tai kaijak furubo horsini salsini bediwo jeng wai sinima goriwo bedi hayano khumtarang wai sinima salayo hinke bediwo chanduwa sengmabo polak sinima sengo do hinke o bedi hayo jemon wai sini gurima hayno bedi chanduwa polak sini khumtarang salaimabo wai sini kainya bai jamai horsini salsini romoi buninogo mathuya masayango abo sini culture hinke tabuk si jeng ter din khayo theikai agi hinke theipano horsini salsini o payo sristini bidano omo haken sini khatriya bongsorogni enko raida sijak sajak je horsini salsini o theinai rongni sraddo khaikai অকালো থৈনাই মানে ওয়ানজিক বাইকে অপমৃত্যু হংকাতা সুইসাইড যেটা খাইমানি আবো হাইঙি থৈমানি পর্যন্ত সে বেনি পরমাত্মা মুক্তি ইঙি থাঙ্গো হাইকেসি जों তাবুকবো সিনি বংশনি বিসিঙ্গ যারা সুইসাইড খাইনাই বা অপমৃত্যু নাইরংনো जों হরসিনি সালসিনি শ্রাদ্ধ খাইজেক দं আগিখে টোটালি जों হরসিনি সালসিনি শ্রাদ্ধ খাইयो তাক ব্রাহ্মণ ফাইমানি পরে রমেনাদি 200 থেকে 250 বছর খানা जों 13 দিন খাইমানি aboni sigang जों जतन हरसिनि सालसिनि खाय आहायता आबो गुनुक जदि कामो कायसे हंके आबो हैनो ओ चलो देवता नबो माने चिब्रै माताय नबो हरसिनि सालसिनि खायना थांतानि ताइ बाकी न हंके मेला शब्द थेपाउसि मा बारगलाइसु हंके जात ओ शुक्लपक्षनि अष्टमी तिथि आषाढ़ मासनि जे सालसा खारसि फुजाना खायमा दिन हंके आरनि मताया हंके मताय कतर जेसिनि कक बहिमानि वानजि कक बखै ताम हंके बनो महादेव ओ महादेवनि ताइकेसे बुमुंके যজ্ঞেশ্বর बनो आगि हंके যজ্ঞ खाइसि যজ্ঞ कुंड खाइसि कायो किन्तु ताबु अचद देवता बारि अथवा शिवरै माताय बारिओ যজ্ঞ खाइजागलिया যজ্ঞ कुंडरक सनाम जागलिया हाय नर्मेली बरन तुकुरिया करि काइ दंखा किन्तु गोबांमा बरक नाबनो खारसि हिंलाय दंगो तामुगै खारसि हिंजाका शिवरै माताय आ शब्दनो तुइ आ कक थाइनो तुइ गोबांमा आं 2-3 बोसोर रमै गोबांमा बरन कक संमानगो केबो केबो खारि फाइनाय मताय रखनि सौ आन प्रश्न करसि मतायसे खारकै बरल बियां यक्सिनाय आबंखा एकटा ताइ केसा ककनखा बसाबो बेरि फ्लिक जाका बखरकसे खारि सकबाय के त्रिपुरा बसागला बर दं रखा कसो तो खारि फैयाना बले ब गाबो केसा माने मुनि कथ क खाइता आबनो तिरिनि जे सुंमुं नों या फांनि सिमनो साइ फाइसिदि तामंगै चर देवता मताइबा देवतानो बुमुं खेर जागो मताइनो हनि नुं जागो फियाबा बखरकसे कस फिया ता बरकनो कारि अ हासाका आं कुनु मताइनो नुगिया खब बसाक करै इनके आबो तामंगै इनखा जदिउ राहु केतु हनि कक साना थाका नखनि कक आगिनि कक आबो तो कथमा तंगो बा कतंगो किन्तु आबोनि बसाकबो कथां बखरबो कथां किन्तु चिनि अरके बसाकनुस नगलियो अ कथमानो किच्छा साइ खनारा ग्रादि आबनो अ बिनि जे आसल कथमानो खाना हंकाय जों तिनिनि थेके प्राय त्रिलोचन महाराजनि आमालो बैकग्राउंड किफिल थाना नांगो तिनि बाय प्राय 7,500 बছর हासाल सिगां किफिल थाना नांगो तामनि बागै 7,500 बছর हंकाय तिनि क्षत्रिय चंद्रवंश त्रिपुराव राजत्व खायमानि चंद्रदेवनि थेके महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जरा 184 जना किन्तु राजानि रायदानो राजतंत्रनि रायदानो तुई किरीट विक्रम नब राज्य बिच्छेद खाइका प्रदूत नब राज्य बिच्छेद खाइका हिंके आबरंग रम खांकाय 86 खालायो बरंग रमयाबो जों 186 सैमानो और दुइटा कारण दङ बरंग रमयाखै बाहाय 84 नि जागा 86 सैनाय अब हयतो चिन बरक प्रायनो साइमिया द्रुह राजाबो बबिनी राजत्व याकारै बलंग सन्नासिङै थांका किन्तु बिनि बुसला अकाल थैमानि परे बतेबिसे फाइ राजत्व मा खाइबे बिखा गो दुइबार राजत्व खाइका सेम आबो हाइके न ताइकेसे गोविंद माणिक्य যখন রাজত্ব খায় কল্যাণ ঠাকুর মানিক্য নিবুসলা গোবিন্দ মানিক্য বিনি উকলগ
ও যে ভুবনেশ্বরী মতাইনি যে পুরোহিত রঘুপতি ও রঘুপতি নক্ষত্র রাইন তুইयै ষড়যন্ত্র খালাইयै বিনি ওয়ানসুমাংকে নক্ষত্র রাইন রাজা সারনাই গোবিন্দ মানিক না হাইনা আসগরিত নাই কারণ গোবিন্দ মানিকনি বুমা বাই নক্ষত্র রাইনি বুমা এক গিয়া গোবিন্দ মানিকনি বুমা হাঙ্কাই সিনি ক্ষত্রিয় বংশনি বরৈ কিন্তু নক্ষত্র রাইনি বুমা হাঙ্কাই বৃন্দাবননি কাইসা বরৈ রাই বংশনি বরৈ আবনো রগিন নক্ষত্র সং রাই সইয় হিংকে গোবিন্দ মানিক্য হিংকে আজাগাবো রঘুপতিনি নাইমা হিংকে নক্ষত্র রাইন রাজা সারনানি গোবিন্দ মানিকনো রাজধানী পত্নী থেকে কারিরি রহনানি এক কথাই চিনি ওর রাজ পরিবার রাজবিদ্রোহ দাওই রাজতন্ত্র ধ্বংস খাইনানি পরিকল্পনা আ জায়গাও নক্ষত্র রাইন রাজা সারনানি ষড়যন্ত্র খাইয়ে অনেক ইতিহাস কলমা তো আবাস থাকলিয়া আ জায়গাও বনতাম হনে বন নক্ষত্র রাইন রাজা সার খা কিন্তু অকালত হয়ে গোবিন্দ মানিক আফর তেউসা মায়ানমারা আশ্রম খালাই মানে কিফিলি ফাইয়ে তেউসা রাজত্ব ফাইকে গোবিন্দ মানিক বওয়াই নেই হিংকে নর্মালি ওয়াইসে ওয়াইসে রাজত্ব খাইমা জায়গাও 184 জন আঙ্কাই দ্রুহু বাই গোবিন্দ মানিক ওয়াই নিখে রাজা সা খাঙ্কা আপনার 84 বার খালাই তঙ্কা 84 জন আং তঙ্গু না 86 এই 86 জন খালাই তঙ্গু এই অবহাই মতা হিংকে ও জায়গাও ত্রিলোচননি ইতিহাস হিংকাই 47 নাম্বার রাজা ও 184 বা 186 জায়গাও 100 কম নাই বনো 47 নাম্বার রাজা হিংকাই ত্রিপুর ত্রিলোচন 46 নাম্বার রাজা হিংকাই ত্রিপুর হিংকাই 45 নাম্বার রাজা হিংকাই ত্রিপুর নিবুফা দৈতরাজ হিংকাই অবনি একদম পুরো বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড বা বিনি কথমানা খানা না হাঙ্কাই ও বিনি থাগো দৈতরাজনি সিমিস গতনা সাউই ফেকে টেব নাই থকুং দ ফাজি তিনি সান সালাইছি নাই খান খান লাইছি নাই লোকরা ব খানা রাইগা কিতু তিনি যাইखे দ হিংকে আসল ক হিংকা অজাগা जों मा थांलायছি নাই অজাগা তাই কেসে আং কিসা উল্লেখ मा খাইছি নাই আং 7.5 বছরনি তাই হিংসামান বই প্রশ্ন খাইমানো जों त्रिपुराव फाइमानि 700 বছর सिखौ 500 বছর सिखौ हंकाय হ্যাঁ বাহিকাই 7,500 বছর আগেও থাঙ্কা হ্যাঁ প্রশ্ন জাগাবো যেফ্রু কুরুক্ষেত্রনি মহাভারতনি যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটনা আ জাগাবো ত্রিলোচন রাজা থাংজা যুধিষ্ঠিরনি রাজ্য বিচ্ছেদ রাজ্য সভাব রাজর্ষি যজ্ঞব ত্রিলোচন মহারাজ থাংজা রাজমালাও স্রাই স্রাই সিজাক দङ আরনি রাজসিংহাসন অরতবুমানি আরনি যে অর্জুননি রথনি পতাকা হনুমান মার্কা 3 কোনানি কর্ম পতাকা ন অর রাজবাড়িও কাইতং ফাইমানি স্বয়ং কৃষ্ণ ভাইয়া ফার হজাকমানি আ ইতিহাস দংকে ত্রিলোচন রাজমালা এবং মহাভারতনি মতে যুধিষ্ঠির নিশাই অনেক অকরা ত্রিলোচন 120 বছর রাজত্ব খাইছে হিংকে মহাভারতনি যুদ্ধ বুফুরুংহা আপ্রিয়ত সে ত্রিলোচন মহারাজ হিংকে जों আজাগাव मा थांना खालाय हिंके ताबुक তিনি যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি 2021 বছর হিংকা হিংকে যিশু খ্রিস্ট আসাইনানি 500 বছর সিগাं গৌতম বুদ্ধ আসাইফু ইতিহাস নিকক গৌতম বুদ্ধ আসাইনানি 5,500 বছর আগে যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নেই দंखाय তিনি যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি তিনি যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি 2021 বছর খাঙ্কাই প্লাস খাইনাইছিদি 7,500 বছর কালাই কালাইয়া হে দেবা হিংকে অ জায়গা जों কিফিল থানা নাংনাय हिंगे अ जायगायाव जोंनि गोबां शिल्पी रक साहित्यिक रक बा गरक गोबां माने कक सैलाय दङ किन्तु सत्यनो किसा रुतुकना खायसाव आबनो निनि मस्त गोबां मान दंलाय दो निनि आबनो 500 বছর বা 300 বছর 184 জন রাজা রাজত্ব খালাইमाया अनेक समय नांगौ हिंगे अर गोबां मा इतिहास बुल सैलाय दंखा आं अबनो मा खकाइमानि कका हाइसि चीनी बंशनि इतिहासनो जुदि कन्फ्यूजन फनांग रेखा हंकाय बयतो तेब सुजुग ना नाय आबगै सिनो ता बारमानि फाइने हिन्नो बाक्सा म्यानमारनि फाइने हिन्नो बाक्सा हंकाय जों आयं उयांनि सि शरणार्थी रिफ्युजी फाइने हंकाय बाहिकरा 184 जन राजत्व खाइकेबा आजगा अनेक प्रश्न फाया दिबा जा गाबोननि आजागाव जों आसे थांलाय लाभ करै दाबो गटन हंका आजागा मा थानायजों जोंनि दैत्यराजनि आमाल दैत्यराज त्रिपुरानि सम्राट राजा ब राजा सिमिया महाराजा हंजागो 45 नम्बर राजा बिनि
বসলা অকরা আসাইখা আবু কিসব বোকা তাই রাজতন্ত্র বা রাজত্ব খাইনানি মতো বিনি ক্ষমতা করি চুগিয়াতা ফান চুগিয়া এবং বিনি আছে বখরক কাহামিয়া সিজাক নকজাগিয়া হিংকে বতাম খাইকা ক্ষত্রিয় রাজ সিংহাসন পরিচালনা খাইনে না আছে কালাইয়া ক্ষত্রিয় বংশ তো যুদ্ধ খাই দেশ শাসন খাইনাই বংশ প্রজা পালন খাইনাই বংশ দান দক্ষিণা খাইনাই বংশ ক্ষত্রিয় রাজারা তো দানবীর সিংহ জায়গায় তঙ্গ হিংকে আমহাই যত কিছু নারক নানি ইভেন রাজানি তো শুধু আবু দায়িত্ব ইয়া বিনিখায় খরচ রাজানি দায়িত্ব হংকায় শত্রুনো যেমন সেংবাই মোকাবিলা খাইতে কামান গোলাবাই বারোখংবাই মোকাবিলা খাইতে প্রজানো তাই এক হাত রক্ষা বকমা খাইনে এক হাত তরোয়াল বাই যুদ্ধ খাইনে তাই এক হাত প্রজানো রক্ষা খাইনে না আবার রাজানি ডিউটি বিন প্রজানো রক্ষা মা খাইনে বিলে বিন দেশবাসীনো রক্ষা মা খাইনে বিলে বুদ্ধি তো তংনা নাংনাই সেই রকম বুদ্ধি করে হিংকে বওয়ান সুকা আনি বসলা তো রাজত্ব খালাই মাংলা হিংকা আং শিব সাধনা খাইনাই যাতে আনি বহগো শক্তিমান পুরুষ আসাইথুং আবহাই খালাইব আফুরো ত্রিপুরানি রাজধানী ব্রহ্মপুত্র নদী গানা ত্রিবেগ হিংকে আ জায়গাও বকাইসা শিব মন্দির মুরা সাকাও তাংখা আ জায়গাও 12 বছর শিব সাধনা খাইমানি পরে শিব বাই দর্শন খাইবেকা যে দৈতরাজ নং আসে কঠোর তপস্যা খালাইয়ে আনো সাধনা খাইমানি কারণ তামো বাপরে দাবি খাইকা প্রভু নঙানি বহগত বুসা কাইসা তো রেখা কিন্তু বত রাষ্ট্র চালক মাংলা বত সম্রাটনি মর্যাদা নারক মাংলা অবহাই বরক না নঙানো দান খাইমেনি আনি ক্ষত্রিয় বংশনি রাজ সিংহাসন কমানানি সারা কিছু করে আবনি বাগে আংনি থানি ইন ত্রিভুবন কেব বন বুদ্ধিও বপাইয়া ফানব পাইয়া মানে তামনে বন জ্ঞানব পাইয়া ধার্মিকতাও পাইয়া আবহাই জ্ঞাননি একদম বুদ্ধিমান শক্তিমান খরকসা আং পুত্র সন্তান নাইও মানে বুসা নাইও আবহাইকে শিবন দাবি খাইকা হিংকে আফরো শিববিনি দাবিন সন্তুষ্ট অঙ্গি শাখা তথাস্থ ফিয়া এই ত্রিভুবননি সে কাপলাই হিংকায় ত্রিভুবননি রাজা ত্রিভুবন তিন কবৈতামি जों तो त्रिलोक होनब्ले शास्त्रनि बासाबाय स्वर्ग मध्य पाताल इ त्रिलोकनो जों तामहिन त्रिपुर होनो पुरी लोक माने पुरी तीनता माने त्रिपुरी हंके त्रिपुरी माने तीनता पुरीनि सि राजा हंके बा त्रिपुरी हंके बत चला हंके तीनता पुरीनि शक्तिशाली राजा आछे ना हंके नबन त्रिपुर बुमुं मारनाय हाइके सि त्रिपुर शब्द सकपायो हाइके सि त्रिपुर शब्द मा सकपायो हंके बनो नों त्रिपुर बुमुं मा फारनाय ठीक आबा हाइकेनो असराइबा आसाइखा बुमुंगो त्रिपुर न नारगे रेखा एमन शक्तिमान किन्तु तेमन धार्मिक तेमन शिवभक्त बुफा बई युद्ध नांगा हंके अनेक वाना जागो किरी जागो बाधा पाइनो चेटा चेन्न बाफरो आबनो वान सगलिया युद्ध न कोनो दिन पाइनै चेन्नाइ हिनि वान सगि ताखाइदि नों खरकसा राष्ट्रनि राजा हंकाय निनि कर्तव्य राज्य रक्षा खाइने प्रजा रक्षा खाइने युद्ध बाधा पाइनै चेटा चेन्नाइ आबो नाइ आनि लाभ करि युद्ध आं पाइबो मानो युद्ध सेनिबो मानो जे बरक नों बे युद्ध खाइना फाइनाय बो सेनना बगै फाइया बो पाइना बगै फाइयो नों बो पाइना बगै युद्ध मा खाइना एबं मेसेनि निनि प्रजान रक्षा मा खाइने देशन रक्षा मा खाइने आबो हाइ खलाय बबु फानो राजत्व नों राजांनो उपयुक्त यानि बबु फानि राजान आनो राजत्व रदिनि दाबि खलाय नानाय जानबर आवश्यक शक्तिशाली हिंके आ शिव साधनानि जागा ताबो नरगन साके कटाल कक नाइता वानाजाक नाइता कामाख्यानि साकाव काइसा हाटाइ साकाव शिव मन्दिर दङ तला काइसा पुखिरि दङ आ शिव मन्दिर न उ दैत्यराज प्रतिष्ठान खाइमानि शिव मन्दिर अ तलानि जे पुखिरि हिंके अ दैत्यराज खुरमानि पुखिरि दा कामाख्या गाना दङ कामाख्या बैसिनि राजानि इतिहास रिलेसन दङ करंजा अनेक इतिहास करंजा दङ आबनि तेबो साप्तार गोबां दङ जों आरो थांलायलिया अर फाइने आ जरावो त्रिपुर बुमुं आसाई बुफानि याकनि राजत्वनि जे दायित्व नाखा ठीक आबो है पिरियडन मणिपुर आफ्रो त्रिपुरा सम्राटनि आन्दार जमिदारि राज्य बिनि बुसाजोंनो मायंकफोर खक्तालां थांगा अ मायंकफोरनो बोथारै से मायंकफोरनि याकनि सेगिसिबो औ अ मणिपुरनि राजानि बुसाजोंखाय हिरावती कन्या अ हिरावती कन्या न नारगै कायजाक आउन बगिन त्रिपुरनि बिहि हिरावती कन्या खरच सती नारीसी बन ओ त्रिपुर महाराजा न माने सम्राट त्रिपुर न युद्ध केबो पाइया आरो साजाक दङ
মায়ুং কুফুর মাসা হংকাই 10টা মায়ুং কসমনি ফান টংফু ত্রিপুরনি সাগো হংকাই 10টা মায়ুং কুফুরনি ফান টংফু হংকাই 100টা মায়ুং কসমনি ফান টংমা ক্লাইউ বুই 5 কেজি 10 কেজি সেংসি পাকক মাইয়া বখে 108 কেজি ni wet ni sengno bo pakoi sobakai ajugo borok ni ayu bo kabang hai bo kabang figar bo kotor phan bo kabang abo hai neng samani abong ko jaka je 10টা mayung 10টা mayung kosom ni phan mayung kufur masa ni sago tongo mayung kufur masa 10টা mayung kosom ni phan tongo hingke tripur ni sago kai 10টা mayung kufur ni phan tongo Oke, koita mayung kosong, 100টা mayung kosong ni fan kelai tangka, bini khasik mani nobar bay, borok mayung korai, soprok hok makelai po, mono judo kiwi meseni meya. Abang ke Tripur ni gotana. Hingke tabuk joto raja maharaja se i samrat ni odino matong hingke. Raja ni rasmo ku thup tangka, bui bei dharma botar ni khulum jagi tangka. ত্রিপুরা নখাকে বমকুত খলবি বখরং কংইমা খলমু অপমান সহ্য খাইলে লিয়া বাকি রাজারক একে ত্রিপুরা তামকে বত খাইমান আবাহি পলিসিটি সাকা কিন্তু তাবুনি কিছু কিছু রাজমালাও সাজাক দङ ত্রিপুরা নাকি অত্যাচারী রাজা আংখে হিনো অত্যাচারী রাজা ইয়া বিনি রাজত্ব নারগনা বাকি বযুদ্ধ খাইনা আবো তো বিন ডিউটি বিনি যে শত্রু তংনাইনো মোকাবিলা খাইনা আবো বিনি ডিউটি হিংকে আপুরে এমন চক্রান্ত অংখা ত্রিপুরনি অধীন जों तंगमालिया ত্রিপুরনো যেভাবে হোক বথানা নাংনাই বন তামুখে বথারনাই गोबां बिनि आन्दार जे बिनि सम्राटनि आन्दार जे राजा महाराजा तंनायरक दल खाय गोपने मिटिं खालाय कक्साब लायखा नायलायखा त्रिपुरनो तामखाय बथार माननाय आगि तो ताबुकसो जों डाक्टारखौ थांलायो आगि तो ज्योतिषबिदनि ऊपर डिपेन्ड खायो देनदारनानि ऊपर मुनिरि सिरंनि ऊपर डिपेन्ड खायो ताबुक तो जों डाक्टार थांगा आफरो तो किन्तु कबिराजी हे दबा आफरो निनो जागानि भबिष्यतबाणी साननायखाय ज्योतिषबिद अथवा कोनो साधु सन्यासी देनदारनानि बिसिंति बसिनिनि जत अंकनो साननाय दुख दुर्दशा ताम बुसगाङाव फाय तंतंया गाहाम हामिया साननाय इंखाय आमो हाय मुनिरि सिरंनि थानि बरक त्रिपुरनो बथानानि तामु खालायमान आबलो सोंना थांखा आ सोंना थांतानि अ सन्यासी साइरहका जे त्रिपुरनो बथानानि केबनि क्षमता करे त्रिपुर जेखाने दङ आरो स्वयं शिव दङ त्रिपुर जेखाने दङ आजागा स्वयं सत्य दङ त्रिपुर जेखाने दङ आजागा धर्म दङ त्रिपुर जेखाने दङ आजागा ईश्वर दङ त्रिपुर जेमन शक्तिमान जेमन दुर्दाন্ত तेमन धार्मिक तेमन ज्ञानी तेमन बापबादी आसे डेभलपिं जा ब स्वयं शिव मालाय कक्साय दं मान बन बथारनानि केबनि क्षमता करे त्रिपुर जेफ्रु युद्ध बासाव बिनि सागो तीनटा शक्ति अर्थात तीनटा देवी शक्ति जों उ दुर्गा चंडी तामनाय बन भद्रकाली आब्रनो जों पूजा खायखांखाय जों शक्ति पूजा माहिया दिबा अशक्ति बिनि थानि तीनटा कालीनि शक्ति स्वयं बिराज दङ 24 घंटा ब अ जेफ्रु युद्ध बासाव स्वयं कालीर बिराजमान दङ युद्ध खाइ दङ अशक्ति रक दङ बन केबो युद्ध पाइया बन ताम खै बथारनाय गसिलिया हेके बरक साका महादेवनि याक्तैनो बथारनाय महादेवनो नर जग खाइ रिंगि गसिरति उ बाकी राजा महाराजार हेके आफुरनके असन्नासिरक बरन रां रि दय दु जानांमनि रेखा गिमदु जानांमनि रेखा जोंग्रनाय नरकनो चानानि नोंनानि थेका आरम्भ खालायनो रांसाग रुपै साकाव जों तन्नाय लुबक लायखांखा राजानि अधीनन दंले बरक राजानि अधीनन दङ हेके आमो हायके सन्नासि गोबांमा कथमलायै बरक जग खायलायका शिव तो जगेश्वर हेके जगेश्वरनो रिङै सोंलायका त्रिपुरनो तामखै बद खायमा शिव गसिलिया बनबथारि मैया उ तासिं जे सन्नासि साइरमा आबो हायकिनो बौ सावका त्रिपुर जे जगह दङ आरो ईश्वर दङ आरो सत्य दङ आरो धर्म दङ बन तामखै बद खायनाय बत खरकसे शिव भक्त बत खरकसे धार्मिक बत खरकसे योद्धा वीर योद्धा त्रिभुवननि सम्राट बन सब मेसेन माननाय बिनि सागो तीनटा शक्ति बिराजमान दङ 24 घंटा बन तामखै बथारमाना गसिलिया महदे आफुरनके बर कासे चक्रान्त खायका ताम खायका त्रिपुरनो बथारनानि बगै त्रिपुर निधन जग होननाय बुंरुबै कासे त्रिपुर निधन जग खायरेखा सन्नासि रंनो तैयो बाकी राजा महाराजार
ত্রিপুর নিধন মানে ধ্বংস খাইনেন তা না আবো তো মহাদেব ফাইয়া কইনো না হনকা মহাদেব ফাই না হাঙ্কা বথাং পাইখা থাকবা কি আবুনি পরে বাকি রাজারক ত্রিপুর কোনো অন্যায় শিখাই আঙ্কে বনো বাহিব থারি মানে বা আঙ্কে বনো অন্যায় খাইরেন নাংনাই অন্যায় খাইরেনা বাগৈ বড় কাইসা ডিপ্লোমেসি খাইকেটা চক্রান্ত খাইকেটা ত্রিপুর বথানানি বাগৈ জগ খাইনাই নিধন খাইনানি বাগৈ নিধন মানে ধ্বংস বথারানানি একে অনিধন যজ্ঞ খাইনা নাংনাই খাই প্রচার খাইরে নাই যে ত্রিপুর নিধন খাইনা বাগৈ যজ্ঞ খাই তংকা ধ্বংস খাইনা বাগৈ ত্রিপুর জলি নাই জলিকে মনিরি সিরংনি সাগো ইয়াগ্রনাই একে শিবনি বক্তরংনি সাগো ইয়াগ্র খাঙ্কে তো অন্যায় খাইমা ক্লাইখা আফরকে বন অপরাধী সেনামি বথার মাননাই আবতৈখে বড় চক্রান্ত খাইলাইয়ে ত্রিপুর নিধন যজ্ঞ খাইরেখা ও সন্ন্যাসী রং দাগি হই থক গি মধু যা নাংমানি রসেরৌখা রৌয়াবো হাইকে বরং ত্রিপুর নিধন যজ্ঞ খাইরেখা একদিকে তাই অপরদিকে প্রচার খাইরেখা ত্রিপুর এমন অত্যাচার খাইকা বিনি রাজ্যনি সাধু সন্ন্যাসী রং ধর্ম খাইনানি পর্যন্ত অধিকার লিয়ানি বাগৈ বিনি রাজ্যনি সাধু সন্ন্যাসী জলি জাগৈ ত্রিপুর নব্বথানা বাগৈ ত্রিপুর নিধন যজ্ঞ খাইকানি প্রচার খাইরেখা ত্রিপুর খবর খানাকা সম্রাট ত্রিপুর খবর খানাকা ওয়ানা জাকা आं तो आनी भक्त रंगनो आनी देशनि साधु सन्यासी रंगनो एकदम गुरु स्थान जागा रही तो बरं ऊपर आं अत्याचार खायाखो आं बरं समस्त किछु रां माइ चानांगो चामुं नंमुं रही तो जागासे बर गाना हबा कि षड़यंत्र खायो हंके आं अत्याचार खायो उइसे अत्याचार खायो नि बर गानो निधन खाइनान हंके आनी निधन नि सिगां बरनो साब्राक सिनायनि त्रिपुर जलि जागे सें तलांगे आसाधु सन्यासी जे त्रिपुर निधन जग खाइतंनाय रंगनो रिफिरिक साब्राकाता सबरा कांका आब्रो बिप्राय खारका जे मानजंग तो चखा जे मानजगे यखा आब्रुंग जे मानजगे रंगनो तई जे थैलिया आ त्रिपुरनि आक्रमण जे थैलिया रंगनो तई तेउसा बर महादेवनि रिङै जग खाइरेका प्रभु नों त्रिपुर महाराज न निरपराध हनै सामानि ताबुनि नि भक्त कय हाजार थैके नों साइदे मानखा तागले मानखाना बले त्रिपुर बर काहामिया त्रिपुरनि नि भक्तया बदयसुसे दयसुं लायखाता बदयसुसे बतंखाय निनि भक्तर सेसंसिने yang त्रिपुर बाबा हाय नोंखा साधु सन्यासी रंनो गुरुनि स्थान रही तो मनसे निधन जगसे खाजे को कानि देश ताई साधु सन्यासी रंग तो स्तंलिया हनका हेंके आबो बाय हेंके बनो अपराधी सानामने पाप हेंके बनो प्रश्न खैका प्रभु नों ताबुगनि हजार सन्यासी हजार भक्त नम रक्षा खायना बगैदा साइजुं त्रिपुर न बथारसिनाय ना त्रिपुरनि भक्त हनै बन साइजुंनो रक्षा खायना बगैदा जों हजार सन्यासीनो बद खायसिनाय हेंके खायसिदि प्रभु हेंके महादेव खानां थांगाता आव साइजुंनो मथांना बगैदा हजार जन बथार माया किन्तु हजार जन मथांना बगैले साइजुंनो माफान मा बथारसिनाय ए आफुरंका त्रिपुर स्वयं महादेव स्वयं त्रिपुर न बथारनानि बगै बसाकनावै मा गसिगाता आबो हाइके फायै যখন বিন খাকলাবো কাসাবই মহাদেব খাকলাব কাসিরে বই ওয়াইছিবেন নখা ফিলিক বাসাকে ফেরাং কগরই ওয়াইছিবেন জিলিক সারে ওয়াইছেন খাকলাব কাসিরে বি ত্রিশুলটি বাসাকে ত্রিপুর আং নন বদ খাইছি নাই yang ত্রিপুর সম্রাট ত্রিপুর প্রভু আনি অপরাধ তাম হনি বন প্রার্থনা খাইতং বনসিনিকা নখা ফিলিং হাইকে পহরি রে ফাইতো বনসিনিকা বলে আ জরাও কন্ডিশন নগৈ বিনি বিহি হীরাবতী वाइचन बखनाय खेंगे बसकांग याकमुं सुंगे बथारिया सानि बर खुलुमलाय दंखौ हारलाय दंखौ आदराव हिरावती साबानि बसायना अकाला बद खायना नाय हने वाइचन याक दुरखाय खानाय खेंगे खाजु खेंगे बखनाय बपरावै यासको सुंगे आसु खिबगा जुदि ससरि अनुक जायगांखाय आं मनन अभिशापरि दंस खलायरे नाय हनि साखाय हिरावतीबो तो सती नारी देवी शक्तिनि आशीर्वादे आसायजाक बबो एके बिनि अभिशाप जाखाय तो महादेव सापनांनाय आफरके महादेव मानुक जाखा एके तामुङै त्रिपुर न बथानानि याकमात्रि साखांखाय त्रिपुर महादेवनि गोबां भक्तनो बद खायमानि अपराधे बनां मा बथारसिनाय आफरके हिरावती दाबि खायकेता किन्तु त्रिपुरबो तो निनि आशीर्वाद नाचाय बोले नों बनो बाक्य रजाक बोले नों निजे प्रचार खायजाक बोले त्रिपुर सत्य धर्म दङ होननाय ताबुक नों अकालो जुदि त्रिपुरनो बद खायके क्षत्रिय राज सिंहासन खालिं थानाय आबुनि दायि साबंनाय आफ्रु स्वयं शिव हिरावती कन्यानो ककमा रेखा आंनि बहग आसाय फैनाय आं राजत्व खायफैनाय किन्तु आं तो ताबुकफानो गर्भवती याखो नों बाहायके आंनि बहग आसायनाय हिरावती दाबि खायके आंनि बोसायसि थै थांका आंखाय बसाबैबो सामान गोबां मा कक फैनाय आबुनि दायि साबनानाय
ना महारानी नों दिनैनि थेके नखा सालथामनि सिगां न सागदेरि आंनि फायजाक साकपलङै फायजाक नों साइमायाखौ सालथामनि बेपारबा किन्तु दिनैनि थेके सालथाम सिगां नों सागदेरि आंखा आजागा आं अवतार ना फायनाय जन्म ना फायनाय नों साकनो साक खुरुमपुय अथवा सागदेरि आंनि प्रचार खायदि निनि बोसा आसायनाय चला बोसा एवं बुमुं नों सुब्रत नारक दि सुब्रत बुमुं नारक दि निरेखा आबो हायकिनो महारानी हिरावती प्रचार खलायै ब राज्य चालक दंखा दिने दिने बिनि सागदेरिया बहक्तरि सिजागि फायरेरका मन्त्री सेनापति जत अफिसार आमलारंनो तै ब राज्य चालक ना नांगौ प्रश्न फायलेके रानी साबायाव गोनांखा साब साबै सागदेरिया राजा तो थैथांखा राजा थैमानि परे बिनि बहक्तरु माने निश्चय कोनो अवैधभावे बोसा बहगल नाखा बिनि राजबंशनो नारकना बागै आबाहाय ककंलायखा केबो हनो सनि सेनापति बायसि ब सागदेरि आंखाना सेनापति हनो ब मन्त्री बायसि सागदेरि आंखाना बर जनगोष्ठी दुसरलाय मांसे वालायलै बर विद्रोह नांलाय पैखा आबुन परेखे बर साबलायखा बोरै मासानि तैजासिं अर विद्रोह नांलाय थैलायनाय आबुनि सोलाय रानिनो विद्रोह खलाय तानै बोथार खिबसिनाय जों राज्य सेक्सा नासिनाय आबाहायके साबलाय जखन रानिनो बोथारानि हिरावती कन्यानो बोथारानि नि आक्रमण खायनो थांकुरंखाय हिरावती कन्या आग चक्रान्तनो साइमानै ब बिनि दासि खरकजानो कायसा कौशल खायखेता दासिमा आं तो सारा बছর रानिङै कानखो राजपोषाक कानखा किन्तु नोंबो दानिसै चेहेरा कम नायथगिया राजपोषाक कानै नोंबो दा मोजां कानैनायले हनि ब बिनि रानिनि ड्रेसनो खुलगिरिखा बिनि दासिनि ड्रेसनो निन दासि ड्रेस बे आं मोदा मोजां नायदि बसे फेरि थानो नायदि निनि अ चेहेरा रखनै ड्रेस हलाय कानखा आ पिरियड न ओ ब विद्रोह खाइनेर फाइसा कयकेंकै दासि न हंके बा रानि हनि तानखिबका रानि न हंके बा दासिनि फियगरि हके ब खगि खार फाइके खारि फैके बलं बलं तंमां 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 सालसेंके बिनि बानानि पिरियड फैके बहक्तरि फैके ब आसक हिमि थाङै मालिया बलं कलाई तंखा आ जागावो त्रिबेकनि जे बेसदेव मुनिब हनै जे महाभारत रचना खायलांनाय आ मुनिबनि आश्रम गानाव बकलाई दंइखा आ जागा कलाई दंइखांके ब नुखांके आरि अब तो महारानी हिरावती कन्यासी बतांग और हाइके कलाई तम फाइका बरक तो त्रिपुरानी राज विद्रोह नांगर बेबा गतना खनाजाक सिजाक बरक तो मुकुम खाइसे विश्व ब्रह्मांड ननुक तंनाय रबा हां हेके आबो हाइ गतना साइमान जाक बरं कार कलाई जाक नुखांके बन खसाइ तंग थांका किन्तु आश्रम कक बांगलाय फिउका तावकसे जों स्कुल परियो आगि ता स्कुल परिया आश्रम से परिलायो हेके आश्रम परिनाय गोबां मानसिराय खनायबो दङ आश्रमवासी गार्जेन रबो दङ हिंके आरनि जे गुरुदेव बेसदेव मुनि बसे बलंनि बोरै सागदिरिया तालां थाङो हंकायतो बरक सन्देह खैके अबा गुरुदेव दा कोनो अवैध बोरैनो तङै हाइके खैके बलंगो बोरै सागदिरियानो मानि फायो हनि सामा ताब तो मिलिया ब बलंगो तामनो साइ ताम बर तङै हाइं तखबा अब तो बलंगो मा मुनान कगिया बसेनो पाजि सि सापायके न अब बिनि अवैध सम्पर्कनि बोरै सिंना आबा हिके कक बांलाय तंखा हिंके आबनोबो हिरावती कन्या खाना तक जागलिया दुख नांजाखा आनि तै गुरुदेवनि अपमान खायते जाया अंखरि थाङै ब्रह्मपुत्र तै किनारा हंकाय बिनि साकेङै रेखा बावै रेखा हंकाय बब्बमु तो सुब्रत न नारखा उ साजाकमानि मते किन्तु बमा गंगानो दानरना नायतंखा ब्रह्मपुत्र तै खिखलायना नायतंखा आनि तो आहाय दुर्गति अवस्था अ अवस्थाव आं बोसातै बरतंनाय आनि निजि तंना जागा करे बोसानो बरतननाय मा गंगा नोंनो माया चांनाय गंगाव खिखलायना नायतंखा एकदम यांबो साल काटि साल नखाया फां साल लिलाग आ जराव बेसदेव मुनिब तो कुना बागै आबनि से किसा साकाव तैयो याफाव तैनाय दर्पण खायतंग जरा हेंका आसरायनि सामप्लि बिनि बेसदेव मुनिबनि याफानि तैयो कायतंग इखा नायबा मकल कलथाम हाय मकल कलथाम तो बरकनि मेया अब तो निचे एकजन महापुरुष बन तो हिरावती कन्या महारानी तो तैयो सिखिखलायना नायखि तो चायखो आफ्रिके ब तंग्रा खुदे मायो आं फायतंग हायाकु निना सरायनो यागन तैतंग दिनि साहकांखाय हिरावती कन्या यागन तैतंखा ब तैतखलाय फै बन ना फायके बन साका नोंताङै अत सरायनो तैयो खिखलायना नाय ए गुरुदेव आनि जे अबहाय दुर्गतिबो आं बर तङै आनि बोसानो पुसिनाय आनि बोसानो आं ताम परिचय रनाय नों आबनि बागै कुनो तावाना दिमायो आं बेबा तैयार खालाय तै फैनाय ओंखाय गुरुदेव नों बाहायके तैयार खायनायबा नों तुकुय मुसुय आश्रम थानि
आं तुकुई मुसुई असरायनो बादुग्रा वै तुकुरै मुसुरै आश्रम तै फैनाय आरो थाङै आं सानाय आं तै किनार सराय मा सामानि फैया जिबनो तो कथांमान का हत्ता खाइना कगिया बन पुसिना कक मसामायं से सरायबो सारनो माखै पुसि उंकाय आं मुनिक तो बन खिबि कावि मालिया तो उइमा फैया बन ताबो साबो पुसिने हिंकै तो बुइ तो जतनो जानि जा बुसाबो तै जानि जा परिवार न तै व्यस्त बुइनिताय केसेन बुसानो नाइनि मतो केमनि সুযোগ করে সুবিধা করে সময় করে কিন্তু নিনি তো আশ্রম কোন ডিউটি করে আফ্রো আং নন সানায় মায় অসরাইনো নাইনি নিন ডিউটি নি নন বগের নাই ইনকে নিনি বুসা নিন খুরিওন সপাই কেনা বলে আও গুরুদেব হাইকে তো সপাই কা আং আবো হাই পুলিশ খাইনে নিন তো গইথানে আফ্রিকা হীরাবতী কইনা আবো হাইকে ন ফাই আশ্রম ফাইকা আবো হাইকে ন বেসদেব মুনি আশ্রয়নো তালাঙ্গি থাঙ্কা তালাঙ্গি ঠিক প্ল্যানিং মাফিক আশ্রম থাঙ্গি বসরাই মা মনি কক সাইকা সামানি পরে যতন জানি যে ডিউটি দङ কেবো পুছিনা গছিলিয়া কিন্তু হীরাবতী কইনা তার হীরাবতী কইনা হানি সাইমিয়া কেবো বিনিত বুমুরগ্র জায়গা হান সাধারণ আশ্রমবাসী ইনকে বেসদেব মুনি বনসাকা মায় অসরাইনো নং মা পুছিনাই নিনি কোনো সামো করে নং বন বুমা হাইকে দায়িত্ব নাই মা পুছিনাই ইনকে আশ্রমনি দুধ রকচারিনি পুছিকা কিন্তু অনেক সময় দুধ মাইয়া বেজুয়া টাইম দङ অসরাই কাবু ইনকে নক বিসিং বামি তালাং থাঙ্গো আফ্রো তো কোথা নক বা পাখা নক করি বেবং বেরা নক হিংকে নক বিসিং অসরাইনো বামি তালাং থাঙ্গো তামনি বাগি তালাং থাং কাপ মানি মথাং না হিংকে দুধ মাসার দুধ চারনা বাগি তালাং থাঙ্গো নক বিসিং হাবি হিংকে অসরাইনো বামি বুমা ন আগ মানে ও যে নাইনাই বিনি তামনাই বন পুছিনাই বरै আর তো পুছিনাই বरै হিসাবে পরিচিত বুমা হানি পরিচিত ইয়া হিংকে আ বरै বামি বন নগ তালাং থাঙ্গেন সারাই কাপ মা থাগো হিংকে বুই সন্দেহ হংকা বতাম সারি অসরাই কাপ মা থাক সাধারণত সরাইরক তো দুধ মাসে কাপন থাকিয়া থাঙে বেরে বেসেরতি নাইশন লাইফো নাইশন লাইমেন পরে হেকে বন দুধ চার মান নগো কে বিনি কি দুধ দফায় ববাই কি দুধ চার খাই নসরে কাপ মা থাক প্রশ্ন ফাইলেও কা হেকে বিনি নিচে দুধ ফাইও আবা হেং লাইখা হেঙ্কা আর আশ্রম বা সিরং বিসিং সাগনাং মারক দङ বৃসি বুড়াবো দङ বরক তো অভিজ্ঞতা দङ সাগনাং পুরো বুমানি চরিত্র বাহাই বুমানি গরন গঠন বপতিঙই দङ হেঙ্কে ব যেমন সাগনাংনি দুধ जोंखौ मानि आबरक सिजाक दंबायो हेंके सन्देह के बिनि दूध फायो हेंके निश्चय अब उ जे बोरै सागदेरिया फाइनाय बन अब गुरुदेवनि अवैध सम्पर्कनि बोरै न आमा हाइके तें इसे कका चाइलायखा हाइपनो बतंखा 12 बছর जर आरा तंखा आरो ब स्कुल आश्रमनि स्कुल परिनानि जेंखा आफुर बुनि तो जतन गार्जेन दङ सुब्रतनि तो केबो गार्जेन करै हिंका बुझतन बन पोंगटा बसा हंका नन गुरुदेव तै किनार म मसिनि नमन फानि परिचय करी बाबा नन पुसिनै से अपरिचय बा सिनिले जतन आनी आमा बाउ संग आत्मीय सजन जम्माने जाति गोष्ठीर फाइबियो निन तो केबो फाया नों पोंगटा बसासि पोंगटा बसा हंजाके बहु दुख नांजाका दिन सालचांका 12 বছরखौ मोटामोटी तरखा लासिने सिका बन पुसिनायनो ब आमानुं दङ ठीक हाइबन बुइ जखन बन तै किनार मा मनि साका कनफिउजन हंका हंके তাই আর পরিচয় তো বুমাইয়া একে আ জায়গাও থাঙै বুমানা সঙ্গিকা মানে বন পুছিনাইনি সঙ্গিকাতা আমা আনা সাবো বা আনে আমা সাবো আনি বাবু সাবো আনা তাঙ্গে আশ্রমনি বরক যতন পুংতা বসাহি আনা বা গুরুদেব তুই কিনার সমা মহমলা একে বুমা তো দুঃখ নাংজাখা সাইদং খান বন পরিচয় রিমালিয়া কাপখা কাপখাঙ্কা আমা নों आंनि प्रश्ननि जवाब सेरे दिन नों तां काबै दं एके बाबू निनि যত इतिहास आंनो सानानि बा आंनि आदेश करे आंनि इतिहास बसिया नों गुरुदेवनो थांसङै दे आफरके ब गुरुदेवनो बेसदेव मुनिनो थांसङै केता गुरुदेव खुलुमका आव ताम बाहाय सादे बाबू हंके जत नों आश्रम बा सिरगानो पंक्ता बसा हनो आनि आमा साबो आनि बाबू साबो आनि परिचय ता माना परिचय रदि हेंके बेसदेव मुनि साखाता निनि बेबाग बंश बलि परिचय आं सिउ किन्तु हाइपेन आं सानानि माना खाइजाक निनि बंशनि परिचय नोंसे माना नाय निनि नमानो फानो नोंसे मा सिनिनाय नोंसे रतुगै मा सिनिनाय अ सिनिनायनि शक्तिबो निनि थानि दंगो लामा आं नरनाय हेंके बाहायके रेनाय हेंके नों हिमालय पर्वत थानि मा चन्दिनो थाङै प्रार्थना खाइ जेदिनो मा चन्दिनो प्रार्थना निनि प्रार्थना खाना वै नों बाय दर्शन रुवै नन कक सापायानो आफुर नों बन सिंदि आफुरके हाइदा गुरुदेव का हाइनो आफुरके ब हिमालय पर्वत थाङै मा चन्दिनि तपस्या खाइजा আর 12 বছর তপস্যা খাই যে দিনে 12 বছর পূর্ণঙ্গ আ দিনে একদম সাল লীলাক লীলাক কাইতে মা জরাও মা চন্দি বন ফাই নাই খেলাই পাইখা
বত মকল কলথাম শিবনি আসাইমানি ঠিক সাল হাব মানে গুদুলি বাই সাল কামানি জরা বিন মকল কলথাম কিয়গু বিন চেরাইনি বুমুং তো সুব্রতসি আ জায়গা থাঙে মাসন্দি যখন বন বিনি প্রার্থনা খানে নাইনে ফাই আইসুগো সাল কাটি কাটিও আবার তো বিন মকল কলথাম কিয়ক তংখা মাসন্দি বন নুখা মকল কলথাম আবরকে হে ত্রিলুচন নঙানো তাহাইনি নং মানে বিন বুমুং তো বমাইয়া এই মকল কলথাম মান কক্তা ত্রিলুচন মানে মকল কলথাম এই মকল কলথাম নঙানো তাহাইনি নং হামপাই কেতা বিনি মকল কলথাম বাকি বন মকল কলথাম নি নং ফাইমাসি হে ত্রিলুচন নঙানো তাহাইনি নং ফাই এই আফরসে সুব্রতন বুমুং ত্রিলুচন নঙ্গো abonagi bin bung tirluson ya hingga ajaga hingga ma sondi be bon farjakan ke babar singka ma ani topoisa khaimani karon ka haisi ani ama babu ke bukari ang kono jaga tongna jaga kare ang pung tabusa hanjak tongo ani porisay ana mar naina ang saboni busla ani ama sabo ani babu sabo ani bongso sabo nang ana masana afrika bonosaga nang tripura ni khatriyo ras singhason ni rasputra Nini singhason nono na singi tungo neng Raskumar si neng nini desa kipilih thani Tripura Rajo nini Rajo Tripura Rajo ni ras singhason nini singhason nono na sing tongka neng arat thani thangai raja to khaidi arba ras bidrohon naglai rani runu bebak kamai thangjak raja rujubot kharjak angar thangai tabu angse Raskumar ana raja sar dengke ba ang bari friksi tanjagan bule Afrika abahainya neng thangkene borgnono songko gonta tamai khomalarwoi lamsogan ehi abang bisas khaya neng si himdan logi rajachari re paidi hingkai Afrika mason dibono hirani 51 keji ni kaise seng yapari rekha o sengno talang thani neng o seng talang thangkaino nini projarak bebak je neng sama haike je neng wansungma haike neng nini projarak no kokhnari mannai borgnono lamsogi rajatto khairnai abuni proman tamotong Aboni promanta motong মানে আং যাহাইকে থাঙ্কিনো আং যে হাইকে থাঙ্কে না আনো প্রজার গো সিরা যত রেরিওনে অসেংবাইনে যত কিসুঙ্গানে আবন তাম প্রমাণতং প্রশ্ন খাইকে হাঙ্কাই নং প্রমাণ নাই নাই দে মা চন্দিবন সেংকাতা নাই নাই মহারানী আয় মা আং প্রমাণ নাই নাই অসেংনি প্রমাণ নাই নাই বিনি গুণাগুণ বুসে দং আং নাই নাই আফ্রিকায় আংনানো প্রমাণ রাখালে নং বিশ্বাস খাইন বলে কে খাই নাই একে নংনি ক্ষত্রিয় বংশনি মতাই অমতাই ন আং রিং নাই Nongni Khatriya bongshoni matai Chandra bongshoni matai matai rongno na ang ringnai nei 14 jona matai no ringai buskang sakki khaireka o sengbai je wansugui samane abo haino da ngai norok sadi o 14 jona matai saka ngai o seng kubui obo bai nang je babi mane abo haino ngai obo sing sakki tong aboni bagi nang tawana bo saka hi abnang biswas khaya Norok se ani logi thangai ana rajoto chari mar ringnai engke na jeng tabuk munisura bai tongmalia agi saityo jugo jeng sosoriwo munisu bai tongphano jeng tabuk tai munisu bai tongmalia sosoriwo neng thani chini baikho tongoni logi chini ashirbat tongo neng kunungya engke proman manglai nai ga ao neng proman khai talangdi abarke baike proman nang nai engke angjasake pan proman khaine neng ana proman khaine ko আদেশ মারা নাই কাই ই খাইদি প্রমাণ খাইদি অসেং যে বাবি মানে গদা ইয়া নং প্রমাণ খাইদি আফ্রিকায় ব নরক যখন থানা গো সিলিয়া হংকে নরক নাং ফংসা বাইন 14 জন ততরা সথং নি তানসি খিপজনে নি বাবি উই বছেন সেং পাকক অস নরক যখন থানা গো সিলিয়া আনি সেং ফংসা পাকক বাইন নরক 14 জন ততরা সই করাই নাং নি সেং পাকক রে খাই অস 14 জন মতাই ততরা সই করাই থাকা ক্রাইমের লগে লগে পাসান হাইং থাকা না পাথর না শরীর abo haing thangka matai to matai ni atma uri thangka shorirar kalai tong rekha abrkai bo norogan logi thana go sia norano tabuk ang bokrok sui telang thanai o sodota matai no bokrok sui botui phaike afro rajbari boro tribeko bo jokhon aing ni phai rajdhani khaipe ke koila shahar rajdhani khaipe ke koila shahar rajdhani khaipe ke aro chodo devta no puila pratishthan khaipe ke bo rajbari khlai Hingga aja Ocorota bokrok balai ti faike ne yang projarok bo bono abo tui faike hangkai no oseng to proman tongo je babi men abo singnai abo to masondini hirani seng je babi bukhuk suti abo hainengka ekdom projarok hom dodom khai bono khomalari songko gontari ramsogi bono rajotto khlaireka abo ni pore bono mondir tangai o 14টা mataino bokrok asuk ruwoi Asar mas ni shukla pokhoni ostami tithiwo joggo toggo khlaiei bini
পূজা অনুষ্ঠান খাইকাতা আদিনও বসাকা চিনি কালচার যেহেতু হরচিনি সালচিনি জগত আং সালসা সিংনাই কিন্তু হরচিনি সালচিনি কেরগনা বাগৈ আং অ জাগাও হরচিনি সালচিনি অমতাই রগ্ন তুই মেলা নংসিনাই হেঁকে অ জায়গা যে যতন জানি যে কেবনি মানুষ হিতংখাই বড় কিন্তু চিনি ক্ষত্রিয় চন্দ্র বংশনি মাতাই নরক বংশনি বাগৈ অবন সান্দি আবগিন রাসমালাও অব বংশনি মাতাইনি সেই কালাংজাক দङ নরক নুকনাই হ্যাঁ চন্দ্র দেবতা খাই চিনি কুল দেবতা হানি সেই কালাংজাক দङ আবখাই চিনি বংশনি মাতাই হেমানিছে আবগিন বরকনি ও মুকুট যে বকরং হাইতংমনি আব বকরং ইয়াব তালনি চিহ্নছে जों চন্দ্র বংশ হিসাবে আর তাল চিহ্ন তংমানিছে মুকুট মাতাইনিসি বংশ মাতাইনিসি বংশ অমতাই রক চিনি মাতাই সিকলাই বংশনি মাতাই কালাইও হিংকে আবরংনো প্রতিষ্ঠান খালাই রেখা 14টা বখরক নতি হিংকে আরো কয়লা শহর হেঁকে তাবো আজাগতা কিছু প্রশ্ন ফাইকা মহাদেব তো বলিছে ইয়া বিষ্ণু তো বলিছে ইয়া কার্তিক বৈ গণেশ তো বলিছে ইয়া অচোদ্দতানি বিসিং আবরক দङ হেঁকে তাবুক আরো তো যতন জানি যে মানুষই পুরন খাইনা বাকি পুন মিসি টান লাইনে তা খমরক রাথা লাইনে ফারক রাথা লাইনে ফিয়ক লাইনে হেঁকে মহাদেব তো বলিছে ইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবী বলিছে ইয়া কার্তিক বৈ গণেশ বলিছে ইয়া হেঁকে অ চাই খরক বুড়িনে তাম খাইনাই হেঁকে অ খরক বুড়িনে বরক তিসাইরে নাই তাই বাকিনো বলিরেই বরক নাই হেঁকে 14 জনানি বিসিং 4 জনা খাই রেখাই তাই কাইবেছে দম তাই 10 জনা 10 না চিন কক বরবইতাম হনাই খরক চিয়া দিবা কিন্তু নরক তাবুক ফানা থাঙি নাই যে ভৌগোলিক অনুসারে চিনি ককনি উচ্চারণ ফেরি থাঙ্গো চিনি সদরনি বড় রক হেঁকে বড় থাং ফাইসা হনো খুয়াইদি বরক হেঁকে বড় থাং ফাইলা হনো হে দেবা হেঁকে जों সদরনি বড় হেঁকে বা নোমা নোফা হনো কিন্তু কমলপুর কয়লা শহরনি বড় খাই নোমা উকার উচ্চারণ খাইয়া আকার উচ্চারণ খাইयो বড় নোমা নোফা হইয়া নামা না ফাসে হনো নাসাল বাসালা হনো বসলা হইয়া বাসালা হ্যাঁ বাসালা হনো বাহামজে বাসামারি বসামারি হইয়া বাসামারি নং হমানো কে নং হনো নোমা হমানো কে নামা নাফা নোমা নোফা হমানো নামা নাফা হনো হেঁকে খরকসা হমানো বড় খারকসা হনো হে দিবা হেঁকে খরক চিনো বড় তাম হনা খারাকসি হনো নর খরক বসে হেঁকে নর খারাক বসে খনিসিং বড় হেঁকে খারাক বসে হেঁকে খারাকসি 10 জন মানে খারাকসি হেঁকে খারাকসি মতাইনি মেলা সিংও সাপ্তা কাইসা আসল যে যজ্ঞ খালাই যে চন্দ্র দেবতানি পূজা খাই পুইলানি দিনা সিমিসি সালসা ও সাপ্তা কাইসা নারমনি আবগিনা আবনো খারাকসি মেলা নিমাতকে পাইয়া দিবা হেঁকে ও খারাকসি মতাইনো তুই সাপ্তা কাইসা মেলাঙ্গ নিসি খারাকসি মতাইনি মেলা হামজাগৈ খারাকসি মেলা ও খারাকসি ন দই হিন্দি খারসি থাঙ্গো ও খারাকসি থেকে সে খারসি শব্দ পাই সবাই এই হাইকেছি ও চন্দ্র দেবতা মাতাই শিবরি মাতাই ন ও 10 জনা খাই রহকে আগে 4 জনা খাই রহকে তাই 10 জনা দङ ও 10 জনানি মেলা মানে খরকসি মাতাইনি মেলা মানে খারাকসি মেলা হান্তানি সে খারসি মেলা শব্দ পাই সবাই হাইখাই অর যে নং স্রাই ইয়া ফাংবসক তো সাই খেনা রাখা নাই জংলে তাই কিচ্ছা নো সারওয়ান ক্লিয়ার কে তাবুক जों अब ও যে পালাই দংমানি তাবুক जों মতাই খুলুমজাগি দংমানি অব আফুরনি মূর্তি দা নাকি চেঞ্জ দাং খানা আফুরনি মূর্তি দং আফুরনি মূর্তি আচ্ছা দ ইন তাম সানাই না তাইসিং সানা নাই মানি হে নং অর বখরক সিমিত বতানি তি ফেকা কে নং প্রশ্ন খাইমান বলে বসাক বিয়াং থাকা হে দবা বসাক যে জায়গা টানখা আ জায়গানো গাই ফেকা কিন্তু ত্রিলোচননি বিহিক নাই কাছারনি খরকসা জমিদারনি বসাকজोंनो বকাই জাখা আরো বিনি শোভা বিনি রূপ নাওই থই বসামান রে কাবুমা দं বত সাইমিয়া রানীনো যখন বসামান কাঙ্কে তো এই রানী যখন বসামান কাঙ্কে তো রাজানো খবর কা আফ্রো হংকে ব आंसे आनि बिहिबाय थुयाखौ साबानि रुपनाय बसात नोंखौ आनि बोरैबाय थुवै आनि रानि बाय थुवै बसा माने आनि बसा सायखानि आनि रानि खबर प्रश्न फायका हेंखाय ब दियान खायनायबा बिनि शोभा एक लगे 5 जनानि रूप नाय मानो शोभा माने बिनि सेनापति बडिगार्डटा हेंखाय
आपरो तो तांत्रिक नि जुग तांत्रिक बाय रूप फिलि दंमोन हेंके आ जागा नुखांखाय त्रिलोचन महाराज बिनि सुबानो रिफ्रिकाता रिफ्रिकाय बवाचे राज्य याखार खार थांगा खारि थांगा हांखाय औ आबनो बो राजपुत्र घोषणार लिया राजकुमार घोषणार लिया राजतंत्र तो जे राजकुमार घोषणार जने बस राजा मासाव हिंके और जे आसायनाय কৈলাসহর जे आसायनाय बिन बसला दक्षिण आरो जे आसायनाय बखाय एक दृकपति आरो जे आसायनाय बखाय दृकपति और जे आसायनाय बखाय दक्षिण एबो दक्षिण राजपुत्र और राजकुमार घोषणा खायकेता हिंके राजकुमार घोषणा खायकिते बन राजत्व चारना नांसिनाय যখন दक्षिण त्रिपुरानि राजा चालकना चारना राज्य बिच्छे खायनाय आमपुरकाय दृकपति फायकेता फाय दाबि खायपेता आंसो बुसावकरांके आनस राजत्व मारनाय आफरके राजा बिनि उ जे गोपन जे घटना न ब सारागलिया ब आफरके उ हिल्स एरिया माने हासाम एरिया उ जे कासार आबनो बिनि जमीदारी दखल खालायतनै आ जागाव दृकपति न राजत्व खालायरेका हेंके बताम खायके 14 देवता अमताय सिबिरि जुदि सिनि बंशनि मताय हिंके त्रिपुराव जेता माने কৈলাসহর जेतलांगमानि अब तो बखरक सिमिसि तो मतायनि अबले बसाक मताय तो मताय बले अब बसाक ना नाहार फायसिनाय ब हिमालय थांगै अब बसाक ना नाहार फायके आबन बगिनो कासारनि 14 देवता हिंके बखरकरि बसाक सिमि ताबुक तंखो कासार आबन बुंता महेन आबो 14 देवता न किंतु आरनि 14 देवता खाय बसाक सिमी बखरक और नीचे तो देवता के बा बखरक सिमी बसाक कर रही आसके करंजाक ए आबन परे खाय बर दुई बाक नि आर दक्षिण राजत्व खायके और दृकपति राजत्व खायकेता त्रिपुराव हेंके और कसर त्रिलोचन नि उनकुति रक चाक्रमा हातै आविष्कार खायमारक तेबो गोबांमा रहस्य दंगो आबरक सालायना हंकाय तो हर आइलै फनसे पाइलै यांनाय बिनि जेता माने बनो राजस्व जगो थांमारक जुधिष्ठिर बिनि जगो खायना फायमारक आबरक तो बिनि गोबांमा हिस्टरी कारण त्रिलोचन महाराज 120 বছর राजत्व खायके बिनि 120 বছরनि हिस्टरी सानाकाय बुसुक बांखना नों बाबिनाय जे अब तो ताबुक सम्भव लिया ककरे नाय तंनाय खापने ताखते बुक जं तुमुन अ तिनिनि कगलाम पान्दान खनातक जाखे नायथक जाखे नांजाखे ताय तेबो खराना मुसुंखाय जों हायनि हायनि थानि फायै आ क खना पिनाय फिया तिनि जरा कलक मानर रमि नाय तंमाबाय खनाय तंमाबाय बेलायखेनो जोंबो तंथका ताय तिनि जे कथमा असके दादाक सिदाक खानालाय माने बागैनाय बेलायखेनो आबो खुलुमुं बमाया फारसिनाय ताय तिनि जे सामबागि हामबायमाया या फारि तिनि पायसिनाय बसं सालो जरा किसार रिहनि कबगै कयै तिनि अरन बासालायग्रासिन अबश्य काहाम करन तंखाय बसकांगो तै बबो हाय कथमा तै जरा लायनाय आबनि बागै नाय तंनाय खानाय तंनाय जत तिप्राबासी लुकुरकनो तिप्रा बसंनि ताखु बुखुरकनो क्षत्रिय बंशरकनो आनि पाइफ्लाया बखाने हामजाकमा ताय खुलुमा या फारि आंबो जतनि थानि तिनिनि कक पान्दानि थेके बिदाय नावै जतन खुलुमबायखा Kasung situng kamu tadi bohong song, seng bas kangote fight dong ote kaham koktoma, kaham kotoma, kaham laibuma, oba heran norno sarane baginya kok Tripura tam himba kok Tripura sawo joto ni kok nini ani sini joto ni kok sini kok joto ni kok nini sung tabu oba kok rongo piogya nor bagi fight dong bas kango asung situng tini joto no hambai.